अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ख़ान तस्लीम अलीम आज आपके सामने जमात नहम का सबक नंबर 1 पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सबक शुरू करने से पहले मैं आपके सामने सवानेह निगारी की तारीफ़ बयान करना चाहती हूँ। सवानेह निगारी ज़िंदगी के वाक़यात को तारीख़ और तरतीब के साथ लिखना सवानेह निगारी कहलाता है। उर्दू में कुछ सवानेह उमरिया लिखी गई है, जिनमें यादगार गालिब, हयात जावेद ये दोनों भी हाल ही की लिखी हुई सवानेह उमरिया है। उसी तरह से गालिबनामा ये शेख मोहम्मद अकरम की लिखी हुई सवानेह उमरी है। उसके बाद जो सवानेह उमरी लिखी गई है उनमें अल-फारूक और सीरतुन नबी है। ये दोनों सवानेह उमरिया शिबली की लिखी हुई है। साथ ही साथ सीरत आयशा हज़रत सलमान नदवी की लिखी हुई सवानेह उमरी है। आज जो हम ये सबक देखने जा रहे हैं, जिसमें एक सहाबी का ज़िक्र है। असहाबे कराम के इंसानी, अखलाक़ी और ईमानी जज्बात और इनके अल्ताफ़ व खुलूस की वजह से ऐसे 10 सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़िंदगी में ही उन्हें जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई थी। इन्हें अशरे मुबश्शिरा कहते हैं। अशरे मुबश्शिरा में जिन सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र होता है वो यूँ है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये असहाबे कराम कुल 10 है, इसलिए इन्हें अशरे मुबश्शिरा कहा जाता है। आज हम एक ऐसे सहाबी का ज़िक्र करने जा रहे हैं जिन्होंने ग़ज़वे तबूक के वक्त जंगी साजो सामान के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इतनी दौलत पेश की कि जिसे देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि आपने अपने ख़ानदान के लिए कुछ छोड़ा या नहीं छोड़ा। तो इसके जवाब में आपने फरमाया, जिस रिज़्क़ खैर और अज्र का अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमाया है, इतना माल मैंने अपने अहले खाना के लिए छोड़ा है। जी हाँ, मेरी मुराद हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। तो चलिए आज हम हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ़ की ज़िंदगी के हालात का मुताला करेंगे। यहाँ पर जो पहला सबक दिया गया है हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ़, ये काफ़ी बड़ा होने की वजह से इसे 2 हिस्सों में तकसीम करके मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। और इस सबक को मज़ीद समझने के लिए उसको चंद इसके जितने भी पैराग्राफ है इक़्तिबास के, उसे चंद हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो सबसे पहला जो पैराग्राफ आपके सामने बताया जा रहा है उसे गौर से पढ़ने के बाद उसका खुलासा यूँ है कि मदीने में जिस तरह से हमेशा कहत पड़ता था, कहत इस कदर होता था कि अनाज, पानी और ज़रूरत ज़िंदगी के जो सामान होते हैं उनकी कमी पड़ती थी। और ऐसे हालात में अचानक से 700 ऊँटों का एक काफ़िला मदीने की गलियों से गुज़र रहा था और उस पर इतना सारा असबाब था, मालो सामान था कि जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। मदीने में बूढ़े हो, नौजवान हो या बच्चे हो, इस कदर गौर से देखते थे और हर कोई ये सोचता कि इस माल का कुछ हिस्सा हमें मिल जाए। इतना शोर व गुल था काफ़िले की आमद पर कि कान पड़ी आवाज़ भी सुना ही नहीं देती थी।
جب اس بات کی خبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پہنچی تو انہوں نے کسی سے دریافت کیا کہ یہ شور و گل کس چیز کا ہے، تو انہیں کسی نے بتایا کہ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے اونٹ ہے جن پر بہت زیادہ مال و اسباب لگا ہوا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنی سخاوت کی وجہ سے آہستہ آہستہ جنت کی طرف داخل ہو رہے ہیں۔ تو کسی نے یہ بات حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پہنچا دی۔ جیسے ہی آپ کے پاس یہ خبر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا بھی اونٹوں پر لدا ہوا مال تھا وہ تمام کے تمام مفلس اور تنگ دست لوگوں میں بانٹ دیا۔ یہی حال ان کی تجارت کا بھی تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے مہاجر اور انصار کے درمیان دوستی کا اور اخوت کا، بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جو تھے وہ حضرت سعد بن ربی انصاری بنے۔ جب سعد بن ربی انصاری نے انہیں اپنا شریک بھائی بنایا تو اس وقت اپنے مال و اسباب کے ساتھ ساتھ اپنی جائیداد میں بھی انہیں حصہ دینا چاہا، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان سے صرف اتنا کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال و اسباب میں کافی برکت دے، لیکن بھائی مجھے تم جو ہے بازار کا راستہ دکھا دو، یعنی کہ میں خود اپنی تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح سے یہاں پر یہ ہمارا پہلا پیراگراف ختم ہوتا ہے۔ اب اس پیراگراف میں آنے والے مشکل الفاظ اور قواعد کا ہم مطالعہ کریں گے۔ یہاں پر سب سے پہلی جو لائن دی گئی ہے جس میں 700 اونٹوں کا قافلہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، یہ آپ کو جو لائن دی گئی ہے اس میں 700 اونٹ یہ صفت عددی کی مثال ہے۔ اسی طریقے سے اس پیراگراف میں آنے والے مشکل الفاظ جیسے خشک سالی یعنی قحط، مفلس یعنی غریبی، تنگ دست غریب، انصار یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر مہاجرین کی مدد کرنے والے مدینے کے مسلمان، مدینے کے جو مسلمان تھے انہیں انصار کہتے تھے، اور مکے سے جو آنے والے مدینے میں مقیم کرنے والے جو لوگ تھے انہیں مہاجرین کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ الفاظ یہاں پر بتائے گئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مہاجرین جو ہے یہ مہاجر کی جمع ہوتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ہجرت کرنے والے۔ آگے جو مشکل لفظ ہے وہ ہے رفاقت یعنی کہ ساتھ، دوستی، اور اخوت یعنی کہ بھائی چارہ۔ اس پیراگراف میں ایک محاورہ بھی استعمال ہوا ہے، کان پڑی آواز سنائی نہ دینا، یعنی کہ بہت زیادہ شور و غل ہونا۔ تو اس طرح سے پہلا پیراگراف ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔